Bakit? Kasalanan mo yan. Gusto mo yan eh. Hindi ka na na-videoan. Tanaw mo. Clouds ba talaga yan o may nagsisigalang? Saan may nagsisigalang? Parang sigalang yun eh oh. Clouds yan? Ha? Ano? Ano yan, dong? Dong, dong. Dong, dong. Boy, lalaki daw boy. Lalaki daw boy. No, yes. Eh, may ball yan oh, may cars. Oh, yan na lang yung cars. Yan, gusto, mga nagustuhan niya unicorn. Nagustuhan niya unicorn. Unicorn! Tagal na, tagal na. Tagal na, dali. Ayun na ba? Ah, tanggal na. Ayan na. Dali, pick one. Which one, be? Pick one. Pick one, this one or this one? Oh, card na. Card. Yung card? Eh, parang ayaw mo suotin. Parang ayaw mo naman isuot. Nasaan? Pre, dapat nandito sa nakalagay. Bawang siguro. Magkasundo na. Nagkasundo na. Uy, saan ka namamasyal?
Ah, pabo. Pabo nga. No.